किटीगढ़र रथ दांड साही बाउरी साही कुंभकार साही गौरांग मंडप चित्रकार साही रे महाआडंबर रे प्रभु विघ्न विनाशन गणेशक चतुर्थी महासमारोह पालित हो जायछि। प्रभु गजाननक मृणय मूर्ति स्थापित मेढ़ सम्मुखरे होम पूजा अर्चना और ब्राह्मणक मंत्र ध्वनि रे समग्र अंचल प्रकंपित हेबा सह आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि हेबा सह सुंदर आलोकमाला तोरण रे पूरा चिकिटी झलसी उठुछि। पूजा मंडप रे पूजा करबा पई भक्त और श्रद्धालुओं प्रबल भीड़ परिलक्षित हेबा सह आलोक सजा और तोरण लोकंकु आकृष्ट करुछि। प्रत्येक वर्ष इंदे शुरू कर पूजा स्टार्ट करी अछो आगु में जारी करी रखबो। केते वर्ष ला पूजा करछन? प्रत्येक वर्ष एबे बहुत 3 वर्ष लानी लगातार चली अछि। बहुत शुरू कर चलछि। सहयोग हम चित्रकार साइर भाई बंधु माने करछन्ते प्लस घर रो आदाय होचे। चित्रकार साइर समस्त छोट समस्ते मिलमिशी यही जो गणेश पूजा हम पालन करूँ 3 वर्ष पालन कर आगे पालन कर आम आशा भरोसा रही। सहयोग आ साईर सहयोग जो आ सांगसाथी मानकर सहयोग जो आज पर्यंत आम पूजा संपूर्ण भाव परिचालन कर सत्यम वस्मि अवत्वं मां अवभक्तारं अवश्रोतारं अवधातारं अवधातारं अवानुचानमावशिष्यम् अवपश्चात्ताद अवपुरस्ताद अवदक्षिणात्ताद अवोत्तरात्ताद अवाद्धरात्ताद अवचोर्ध्वात्ताद सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादिदेवोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं मूलाधारो स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णोस्त्वं रुद्रास्त्वं अग्नेस्त्वं वायुस्त्वं इन्द्रस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिमुच्चार्य वर्णादिस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलशीतं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता संधिः एषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृतगायत्री छन्दः सिद्धविनायक गणपति पूजा कले विद्या प्राप्ति है संतान प्राप्ति है पूजा
ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଆମର ଏହି ପୂଜା ଜାରି ରହୁ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେତିକି ସଶକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ବିଘ୍ନନାଶକଙ୍କ ପୂଜା ଜାରି ରଖିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ପୂଜା ଅବସରରେ ମୁଁ ଏହି ବିଘ୍ନନାଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହେ ବିଘ୍ନନାଶକ, ଏହି ପୃଥିବୀରୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହଉ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧ ରୂପକ ଦାନବ ଏହି ପୃଥିବୀରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଏହି ବିଘ୍ନନାଶକ ନିକଟରେ କାମନା। ବୟସରେ ଆଉ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଏତିକି ମୋର କାମନା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ଚିକିଟରୁ ଅରୁଣ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଚେତନା ମିଡିଆ।